পিটিজি তাংবেদেগো হামকরে সাজা কগলামো আসুখা মন্ত্রী শুক্লাচরণ নওয়াতিয়া 3 অক্টোবর চিসনে সালমারি ফা সালো সান্দের বাজার বাখাসনে বিশিং খবজাক সালথাং মনু ভিলেজ দখল সিং ইরিয়াংপারা বুড়ো সংগ্রাম অমথ হদরুক মথনি বুড়ি বেদেকনি আদংরং তৈ কগলামো আসুখা পিটিজি তাংবেদেগ লুকো হামগ্রাই কগলাম পান্ডা অ কগলাম পান্ডাও মানজাখা পিটিজি তৈ বড়বান্থাইয়া বসং হামক্রাই তাংবেদেগনি মন্ত্রী শুক্লাচরণ নওয়াতিয়া বুড়ো সংগ্রাম অমথ হদরুক মথানি হদা অকরা খনারাম রিয়াং সান্দির বাজার বাখাসতে তাংফাং সঞ্জিত চাকমা বীরচন্দ্র মনু দক্ষিণ জোনাল জয়েন্ট চেয়ারম্যান হরেন্দ্র রিয়াং বুড়ো সংগ্রাম অমথ হদরুক মথা সেন্ট্রাল কমিটিনি কনভেনার সুপর্ণা রিয়াং খুবই খুবনি আদংর তিরিন অ কগলাম সালাই থানিব মন্ত্রী শুক্লাচরণ নওয়াতিয়া কগনার থানিব বাধা কতনি মন্ত্রী পক্ষ নরেন্দ্র মোদী তৈ বিজেপি আইপিএফটি গঠাজাক হাপাংনি নাহারমুং তৈ তাম সামুতাংখা চিরি শুক্রবে সাহখনারকা বর্ষাকা সেন্ট্রাল হাপাং ত্রিপুরা হাসিনি বিজেপি আইপিএফটি গঠাজাক হাপাংনি নাহারমুং ওংকা উংকুলুক কলাইজাক রিয়াং হদানি লুকুরংনো হামক্রাই বিখাক তালাংনানি আ হামক্রাইজাক সামুনন তাবুক সামুতাংই তঙ্গো হাসতে হাপাং ফানো ফাইমেনি ইয়াগুলো তাবসুক জরতৈ খরক বুরিচি হদা অকরা রংনো বাটা রজাকা আশাক সিমিয়া PM জনমন প্রকল্পনি বিসিংতৈ কামিনি সিমিতচাঙ্গি কামি বিসিংনি উংকুলুক কলাইজাক রিয়াং হদানি লুকুরংনো হামক্রাইনি বাগে গোबांमा সামুংবতাং এবা স্কিম ro yagunai samungtangkha aboni bisingo tongo 226 katal anganwari rungnok 17,000 nok katal 122 kami katal lama sramnani 32 hostel 50 multipurpose center burongni bagai selai machine runani beauty parlor ro phungnani mukhyamantri rabar mission প্রকল্পনি বিসিংতৈ রাবার হুকবার খাইরংনো রাবার বুসা বাংনানি কাইচি মোবাইল টাওয়ার স্নামনানি অভাই গোबांमा হামকাইর সাজা রিয়াং হদানি লুকুরক তংমা আমচাইরগো খাইজাকা সাগা মন্ত্রী শুক্লাচরণ নওয়াতিয়া বুড়ো সংগ্রাম অমথ হদরুক মথানি লোয়া জিমুংবাই অ কগলাম পান্দাও মানজাংনাই বুড়ো হদানি বুরিংনি বিসিংও কাইসা খাচং খাজানি বয়ার সিবজাमा নুকজাখা 2 years haiwa 2.5 years haiwa 3 years katai जों तामो स्किम मान खान गाय ताबो PM जन्म निधि सिंतियै सिनि नंबर 1 कांगाय যারা পাকা নট বেনিফিশিয়ারি প্রত্যেক বছর PM জন্ম অংনানি সিকাঙ্গ কোন বছর পনা 500 বেনিফিশিয়ারি जों सेंक्शन रुबिमायाखौ PDGनि डिपार्टमेन्टनि इतिहास যারা পাকা নক মানে রক্ষাবো কাঙ্কাই ও DLC মেম্বার নি বুফায়াও DLC মেম্বার নি বতা DLC মেম্বার নি রিলেটিভ DLC মেম্বার নি বিনি তমাইহিন গানা গানি তংনাই র অবা হাইমাংসি যারা গরি র কাঙ্কাই BPL ক্যাটাগরি নি যারা জেনারেল ফ্যামিলি র কাঙ্কাই বরকে ঠিকরাই বরক মায়া ন মায়া তাগলাই ও PM জন্ম যখন লঞ্চ সম্পর্কে পড়ে তাবুকসু পর্যন্ত 17,216 পরিবার जों অলরেডি বরকনি অ্যাকাউন্ট ফ্যামিলি অ্যামাউন্ট মানে বেনিফিশিয়ারি অ্যাকাউন্ট जों অলরেডি বেনিফিট जों রিড হরকা তাবুক সিরিয়ালো রেকর্ড ফাইটা 15,584 পরিবার বড় অলরেডি নক নি সামং বড় অলরেডি কমপ্লিটেড অংকা নক কাতাল বড় হাফকা 15,584 family within 2 years বিসিংগো এটা তাবো PM জন্মন স্কিম ফাইমানি রে লাভ অংকা না লস অংকা আগে বছর প্রত্যেক বছর 200 250 300 কিন্তু জেনারেল যারা করি রকম মাইয়া সারা ত্রিপুরা 17,216 परिवार में अकाउंट ऑलरेडी रन थंका फर्स्ट किस्ती सेकंड किस्ती थर्ड किस्ती खले ऑलरेडी रन से रुपए क्या 2.5 लाख खले अपनी इसके तब जनरल PM आवास योजना अपनी स्कीम में बस ओनली 10 लाख उन्हें 10 लाख इधर PDG विभाग इनका का स्पेशल खले 2.5 लाख टका पाएंगे बरना नक तांगने बाकी ओय स्कीम দেখা বাচ্চা তামখলাই 2.5 লাখ টাকা দাম মানে ন একটা রুমিয়া তিনটা রুম খাইকা বাচ্চা বাচ্চা সাত ডালাই রুম ইনক্রিজ খাইকা মডিফিকেশন খাইকা নিজে কিছু এড খাই এনিওয়ে তখন जों যারা BPL ক্যাটাগরি লোক বাহাইল তাবুগলে जों সাত ডালাই খাই বাচ্চা বাচ্চা পাকা ন বিসিংগো তংবাই 2023 শতাংশ খাইকা
देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लोकसभा इलेक्शन 24 से सिकंदराबाद लोकसभा इलेक्शन ने सिकंदराबाद तमो खाइया तब सेंट्रल ने नॉट ए सिंगल रुपीस आगे रहमान हाई तब रहलिया अब डिपार्टमेंट तमो खाइया प्रधानमंत्री बंगते खलायो पीएम जन्मन स्कीम श्रम का पीएम जन्मन स्कीम ते एवरी स्टेट ने 11टा डॉक्टर कंपोनेंट डिपार्टमेंट जरा तमायरक बरक सामन तांनाय तिफ्रानि इतिहास टिभिटिजे मानोय अबहाय सामन जों सिनि मकल नुगियाखौ पीएम जन्मन बाये तारो अ स्कीम अ प्रोजेक्ट अ डेवलपमेंट सामन सिनि टिभिटिजे रियान कम्युनिटी हैबिटेशन एरिया अ सामन तांजागै दङ तम सामन तांजागै दङ 11 कंपोनेंट डिपार्टमेंट नेने एजुकेशन डिपार्टमेंट दङ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट दङ पावर डिपार्टमेंट दङ पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट दङ वाटर रिसोर्स DWS डिपार्टमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट नेने अबहाय खायै प्राय 11 डिपार्टमेंट दाबो टिभिटिजि नि डिपार्टमेंट नि सामन तांबाय दं आं खायो एज ए डिपार्टमेंट मिनिस्टार हिसाबै जों प्रत्येक बोसोरे जों जे फान्ड मानो 40 बोसोर लाइथां जातिबो जे डिपार्टमेंट नि बागै जों सामन तांनानै फान्ड मानो अल फान्ड साबरे बागै only for jara needy hai ko jara eligible jara beneficiary gorapni bagai development purpose kintu tamo on middleman officer kisu percentage commission chau netara kisu percentage kachamala commission chau last mile hai ko last beneficiary ni thanibo soboite na 100 taka khaika angkai 30 taka thangai soboyo 100 টাকা সঠিকভাবে সবইয়া এটা অবনো রেক্টিফিকেশন খালাই অবনো গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া বলবান সরকারতানো আন কোটি কোটি রাং রহন মানে অব পাবলিক এর সাথে আব সঠিকভাবে ইমপ্লিমেন্টিং হইয়া সো অবনো তব রেক্টিফিকেশন খালাই পলিসি না তাইবিসা মডিফিকেশন খালাই ফর 3 ইয়ার্স এ বাগে পিএম জন্মন স্কিম লঞ্চ খাইয়া অব सिने प्रधानमंत्री बन निर्जिम बा अल स्कीम न बा लॉन्च खाके बिनि प्रेजेंट छ अब बुदय झारखंड में कोनो एकटा जगह दंगै 2024 नि लोकसभा इलेक्शन सिगांगन बा लॉन्च खायो रांगसाक्ति मारि किचिं खापनि खाचुकसौ चेंगि दंगौ तेरनि मल नरक तननो कयनाय ओ तेरनि मलो खासरांगै दंनानि बागै ओ मलो खापां सरांगै खारमाम सावो तै गोरोंदि हुकुमु बान्दाबाय हुकुमु बान्दावो गोरोंनानि बागै नरक तननो कयनाय खरां मिउजिकल बैंड बाय गोरोंदि ताक्लायनि ओ बिसिवो बेलाय खनातो रोजाब मुं तै मोसामुंबाय सुबजाक नरक तननो हामबाय कक्रा निने खनाय कक्रा निने खनाय खनाय कयरम चश्मा थुपेरे खनाय कयरम चश्मा थुपेरे यालती मोजां सुखा नायथक सुखा हामबाय जतननो खुलुमका ताकलाय ओ बिसिवो आमा असामताय हायकब लक्ष्मी पूजा हायकब काली पूजा वो ये बोजदि सिंगनो प्रोग्राम नांग तो हाके सिनियो खरां म्यूजिकल बैंड बाय क्रिंदी जतननो हामबाय खुलुमका Hello everyone, ang Anamika Riyang. Mno chumbai kronglai suke biskangni Durga Puja, Kali Puja, Trepo Tringo, khorang musical bodro band rong kronglai mayo khaksanga. Oh no hamjang mani bekereng bising reke we rangsang ni takuk tei buhuk song taklai osamutai hojagiri tai dipaboli wo जों सालब्रुम नक नुखुंनि दै सामुं पाइलाया वाइसु तंथना बनांगो नरक वाइसु स्राबसानि बागै तंथना मुसुंखांके खरां मिउजिकल बैंड बाय गदालदि हिंगे नरक बायसन मालाय माननाय बेलाय बेलायखना हामबाय
खुलुमखा बसकाङो गोथार असारि मताय फाइतङो आमनि बागै नरक सिनि अर्केस्ट्रा रक नायजानि मुसुंखा हंकलाय सिनि आरक गोथाव रोजाबनाय गोरों मोसानाय गोरों दामनाय गोरों फाइतङो सिनि सरस्वती असानि मताय हायनो दैयै सिनि कालचारेल सिनि मिउजिक खरां मिउजिकेल बेनो काहाम गोथाल नायजा मुसुंखा काय नरक फेस्टिभेल तिरिं असानि मताय निनि सरस्वती नि लक्ष्मी पूजा जत जागर नायमानाय काहाम रोजाबनाय गोरों फाइदि जतन माकुरुम साकुरुम नायलायनाय अक्रा चाक्रा चेरेखनाय जतन नायमानाय फाइदि तांसानारनो रोजाब खेलायबोसनाय नांखा ननले बेलाय नांसुखा नन माने खापां सोरांखा हे नांखा ननले बेलाय नांसुखा नन माने खापां सोरांखा मकलि नायथक बखानि तंथक नंबाय मालायखे आसुस तंथक गैजिखौनो फाइदि गानावो साकुर है थांफानो बखाले हया खोनाय फुरै थांफानो हामजां मापाया खोनाय फुरै थांफानो हामजां मापाया सरस्वती लखि हायनो नंमा बोपाया Hi, hello. जों खरां मिउजिकेल बेन्ड जों फाइनाय बोसकांनि 13 नरनि बागै जों रेडिं लायजाक फानथन लायजाक खाखलायो नरबाय दाखिनो मालाय जिनि स्क्रिनो नरक नुबिमानानो नाम्बार रो आरो रो पप ग्रुप बाय गोरंनि जोंबाय मालायनि बागै बाय थांनाय बिसिनि हायनो जों दाखलायबो नरनि बागै गाहाम रोजाबनाय रो न टिभि फाइजाक मोसानानै तंथकनानै नरबे बाक्सा गोदालनानै नरबे बाक्सा हालक मानजुनानै बागै जों दाखलायबो फानथालायजा हामबाय Hello Bayrok Bhai Dong Bhai ang non takhok Manik Debrma jodon ani khulnya faro tabuk to special Diwali festival buskango phaitonga abagi norok jotonona happy Diwali advance ya faro gabayrok norok ano yarung musical band am nugui tongo tang aro rochabui tongo tai taklai bo rochabnai abono karibo ang taklai tekese band o ang rochabnai abongkha khorang musical band taklai Diwali bo norma tongthona bagai norai baksa tongthona bagai phaitongo nongni amchai kamiroko hengkai bayrok asuna ang sana thango taklai Diwali special ang yarung te khorang or duita band baina ang taklai rochabnai